नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी प्राइम टाइम में। आप सबके इस्तेक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। कल यानी पीर से होगा मानसून सेशन का आगाज। कुल जमाती मीटिंग का इनेकाद। पार्लियामेंट चलाने में अपोजिशन से ताउन की रिजिजू ने की अपील। बीजेपी के राज में बदतरीन अनारकी। अभिषेक बनर्जी का इल्जाम। बुलडोजर की बिलावजह इस्तेमाल को करार दिया तशवीशनाक। जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश से तबाही। पूंछ में 10 अफराद जाँ बहक। राजौरी में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल। बेशतर इलाके पानी में डूबे। SIR मुहिम में कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाकिस कारकर्दगी पर नामजद ओहदे नहीं मिलेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दी वार्निंग। मिलावट का धंधा बंद करने रेवंत रेड्डी का बड़ा फैसला। सख्त कानून की तैयारी। ज्यादा केमिकल्स के इस्तेमाल को आवामी सेहत में गिरावट का सबब करार दिया। सूर्यापेट गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग का वाकया। 13 तालिबात अस्पताल मुंतकिल। लापरवाही का तालिबात ने लगाया इल्जाम। रियासत में क्रेडिट कार्ड साइज में जदीद स्मार्ट राशन कार्ड मुतारिफ। QR कोड पर मुश्तमिल कार्ड होल्डर्स को अपने मोबाइल में राशन ऐप डाउनलोड करना होगा। हैदराबाद और अजला में नमाज इस्तिस्का का एहतमाम। बारिश की किल्लत के पेश नज़र खुसूसी दुआओं की अपील। ORR पर खौफनाक 3 गाड़ियों का तसादुम। 2 अफराद हलाक, 3 शदीद जख्मी। काले पत्थर इलाके में 17 साल नौजवान का बेईमाना कत्ल। नामालूम अफराद ने डंडों से पीट कर ले ली जान। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। और चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कौमी खबरों से। पार्लियामेंट के मानसून सेशन से पहले इतवार को मुनक़िदा कुल जमाती इजलास में हुकूमत ने अपोजिशन से ऐवान की कार्रवाई खुश असलूबी से चलाने में ताउन की अपील करते हुए यकीन दिलाया कि उनके तमाम मसाइल पर बहस कराई जाएगी और सेशन के दौरान लाए जाने वाले बिलों को मालूमात भी अपोजिशन जमातों को पहले से दी जाएगी। तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने एक नामानिवारों को बताया कि आल पार्टी मीटिंग अच्छे और खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें तमाम सियासी जमातों ने अपनी तजावीज़ और ख्यालात रखे। हुकूमत ने तमाम तजावीज़ को संजीदगी से सुना है और इन पर गौर किया है। इन्होंने कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत में हर पार्टी को अपनी बात रखने की मुकम्मल आज़ादी है और हुकूमत चाहती है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई हमवार तरीके से चलाई जाए। में सब योगदान करें, सहयोग करें। पार्लियामेंट सबका है और सरकार जो भी बिजनेस बिल्स लेके आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे अपोजिशन पार्टीज़ और रूलिंग पार्टीज़ सारे मेंबर्स अच्छी तरह से हिस्सा लेंगे। पार्लियामेंट जितना अच्छा से चलेगा उतना ही देश का भला होगा। हम संसदीय लोकतंत्र में रहते हैं और लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने बात पार्लियामेंट में रखने का मौका मिलता है और हम अच्छी तरह से जोरदार बहस करें। कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। और एक और मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफ़ी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज़्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। ये सब चाहते हैं, देश का जनता चाहते हैं, हम सब भी यही चाहते हैं। पार्लियामेंट में हंगामा करने से पॉलिटिकल लाभ मिलता नहीं है, ये सिद्ध हो गया है। इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने। हंगामा करने से टाइम सबका नुकसान होता है, देश का पैसा नुकसान होता है। इसलिए पार्लियामेंट का सत्र को विशेष करके जो ये मानसून सत्र हैं, कई इम्पोर्टेंट बिल। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल मरकजी हुकूमत की जानिब से इतवार को बुलाई गई कुल जमाती मीटिंग से अपोजिशन जमातों के लीडर ने कुछ देर के लिए अलामती वॉकआउट किया। अपोजिशन लीडर ने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने मामला ज़ेर इल्तिवा होने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी अराकीन ने पार्लियामेंट के ग्रुप NCPI को मीटिंग में मदऊ किए जाने की मुखालिफत में मीटिंग से वॉकआउट किया गया।
entire opposition, all parties including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party, the National Conference, the left parties, the Shiv Sena UBT have all walked out of the all party meeting in protest because the so-called NCPI, which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the Speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st Amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs, and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. Thank all the opposition And we parties. thank all our opposition parties. Same is the case of Shiv Sena. In the case of Shiv Sena, there is no such term as affiliation. The Honorable Speaker has written affiliation is granted to them. Where is that term in the books of law? The Schedule 10 doesn't say anything about that, and therefore we too have protested against it and walked out of the way. We all support that. We all support. Yeah, thank you, sir. Thank you. सबका support है. आप बोलने चाहते हैं आम आदमी पार्टी? Yes, let me speak. I am from Aam Aadmi Party. In our case, out of 10 MPs of the Rajya Sabha, 7 has been hijacked, and our petition for the to decide whether this is valid or not, that is pending. In spite of this fact, they have been allotted independent separate seat in the Rajya Sabha and has been taken away from. This is a mere hijack and murder of the democracy. देखिए, जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ, उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। अभी पेंडिंग है, डिसीजन हुआ नहीं। हाउ दे कैन डू? In our case, also decision is pending. मैंने तीनों नाम लिए। डिसीजन इज पेंडिंग। बिना डिसीजन लिए फोरकास्ट कर देना पूरी तरह संविधान। तृणमूल कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी और डायमंड हार्बर के रुकने पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया कि मगरबी बंगाल में पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने उनका ऑफिस तोड़कर वहां रखा सामान और दस्तावेजात हटा दिए, जबकि मामला भी कलकत्ता हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। मिस्टर बनर्जी ने सोशल मीडिया पर इतवार को एक पोस्ट में दावा किया कि नाम नेहात बुलडोजर से तोड़फोड़ की इस कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हिदायत को नज़रअंदाज किया गया है और ये रियासत में पहली अनारकी की मिसाल है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके लोकसभा हल्के के ऑफिस को कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए तोड़ा गया है। অবৈধ সে নথি আমার কাছে রয়েছে এবং 4 তারিখ ফল বেরোনোর পরে 3 দিন 4 দিনের মধ্যে খুব সম্ভবত 7 তারিখ বা 8 তারিখ সেই অফিসে আক্রমণ চালানো হয়। বিজেপির দুষ্কৃতীরা, গুন্ডারা, জল্লাদরা আক্রমণ করে। আমি পরের দিন হাইকোর্টে একটা রিট ফাইল করি। এই পার্টি অফিস পার্টির নামে রেন্ট করা রয়েছে, অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের নামে। প্রায় 2 মাস ধরে মামলা বিচারাধীন রয়েছে। রিট ফাইল করা হয়েছে হাইকোর্টে, মামলা বিচারাধীন অবস্থায় তারা বুলডোজার নিয়ে এসে পার্টি অফিস ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে। যারা আনন্দে মেতেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস ভাঙা হচ্ছে বলে, আর যারা বলছেন অবৈধ, 15 তারিখ হিয়ারিংয়ের জন্য ডাকা হয়েছিল, সেখানেও আমাদের প্রতিনিধিরা গেছিল এবং কিসের বেসিসে কমপ্লেনটা ফাইল হয়েছে, কমপ্লেনের একটা কপি চাওয়া হয়েছিল, সেই কমপ্লেনের কপি জেলা প্রশাসন দিতে পারেনি। এই গত 15 তারিখের কথা বলছি, আজ থেকে 2 দিন আগে। আজকে 18 তারিখ। 2 দিনের মধ্যে একদম একতলা দুতলা বুলডোজার দিয়ে প্রায় ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে খালি জেলা প্রশাসনের লোক নয়, মানে পুলিশ বা বিডিও বা বিএলআরও, খালি সরকারি আধিকারিক নয়, বিজেপির নেতারা বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে গেরুয়া ফেট্টি মাথায় বেঁধে গেরুয়া উত্তরীয় পরে মুখ ঢেকে সেই পার্টি অফিসে ঢুকে তাণ্ডব লীলা চালিয়েছে। এই সব ভিডিও আমাদের কাছে রয়েছে। আমরা এখনই চিফ জাস্টিসের মহামান্য প্রধান বিচারপতি যিনি ওএসডি রয়েছেন
তাকে একটি ইমেল পাঠিয়েছি সমস্ত ভিডিও অ্যাটাচ করে। হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যত দ্রুত সম্ভব আমরা চেষ্টা করব এই মামলা মেনশনিং করে শুনানি করার, এবং সুপ্রিম কোর্ট অবধি আমরা যাব। ভিডিওয় যাদের দেখা গেছে তারা কেউ কিন্তু বাঁচবেন না, আইনের হাত অনেক দূর। যদি ভাবেন যে বিজেপির নেতারা আমাদের বাঁচাবে, আর যারা তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙছেন, আমি তাদের বলবো যে অনেক অত্যাচার তো করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের উপর, কর্মীদের উপর। পার্টি অফিস जम्मू कश्मीर में मुसलसिल शदीद बारिश के बाद बड़े पैमाने पर तबाही मची है। ज़िले पूंछ में अचानक आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 10 अफराद की जाबाह होने की तस्दीक हुई है, जबकि मुतादिद अफराद के लापता होने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा बरकरार है और इमदादी और बचाव कार्रवाइयाँ तेज़ी से जारी हैं। महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में आइंदा चंद रोज़ तक शदीद बारिश, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग के खतरात से खबरदार किया है। लगी हुई थी लोगों को बाहर निकालने के लिए, तो रात को 2:10 पे ये पानी आया, तो मैं 2:30 बजे आया, 2:10 पे मैं के तो मैंने लोगों को बाहर निकाला जितनी भी कोशिश मेरे से हो सकती थी। तो नुकसान काफ़ी हुआ, अभी तो सुबह ही पता चलेगा। तो अभी सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे हम लोगों के भी शुक्रगुजार हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी शुक्रगुजार है। कहीं पे लोग फंसे हुए थे, तो मैंने रकीब साहब से भी बात की है फ़ोन पे कि अगर चापर का इंतजाम हो जाए कि लोग वहाँ से निकल सके, तो वो भी कर रहे हैं कि बारिश का मौसम है, तो इसलिए हम। कैसे हालात बने हुए सर? हालात देखो, अब इतना हुआ है कि सदमे में चले गए। यहाँ पानी 1992 में सबसे बड़ा फ्लड आया, तब भी इधर पानी नहीं पहुँचा ये इन लोगों के झुग्गियों में, लोगों के घरों में। तो 2014 में फ्लड आया। कम से कम यहाँ पे 300-400 गाड़ी लगी हुई थी, जो रात को सारी बह गई है। 30 से 40 गाड़ी जो है ये सिर्फ यहाँ पे अभी जो है मिल रही है। और एडमिनिस्ट्रेटिव से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने जेसीपी कोई क्रेन वगैरह भेजें, कम से कम जो गाड़ी बच गई है उनको निकाला जाए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव से हमारा एक बहुत बड़ा हार्डली रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ कम से कम जो है इस टाइम परेशानी की हालत में लोगों की मदद की जाए। अभी भी किस तरह बाढ़ के हालात बने हुए हैं? अभी भी हालात जो है ना काफ़ी बने हुए हैं। बारिश तो अभी भी चल रही है, बारिश तो रुक नहीं रही है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिक्वेस्ट अगर जितना जल्दी हो सके इतना जेसीपी या क्रेन वगैरह भेज के कम से कम लोगों की हेल्प की जाए। राजौरी ज़िले में मुसलसिल तेज़ बारिश के बाद सैलाब आ गया है। दरिया का पानी तुग़यानी पर है, जिसके पास कई नशेबी इलाकों में पानी भर गया है और आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। मकामी लोगों में तशवीश बढ़ गई है और ज़िले इंतज़ामिया ने एहतियात बरतने की अपील की है। शदीद बारिश की वजह से अचानक आने वाले सैलाब के बाद धरल नदी में पानी का बहाव ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है, जिसकी वजह से न्यू बस स्टैंड बेला के इलाके में पानी फैल गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं और पार्किंग एरिया में सैलाब पानी दाखिल होने की वजह से बस स्टैंड पर खड़ी कई गाड़ियां डूब गई हैं। नाज़रीन, चलते हैं हम अपनी रियासत से कुछ न्यूज़ आपके सामने रखते हैं। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं को सख्त इंतबाह देते हुए वाज़ेह किया है कि SIR मुहिम में नाक़िस कारकर्दगी दिखाने वालों को नामजद चेयरमैन के ओहदे नहीं दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने एक आला सतही ऑनलाइन जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए इन रहनुमाओं पर नाराज़गी का इजहार किया जो अब तक ज़मीनी सतह पर सरगर्म नहीं हुए और मुख्तलिफ अजला में जारी SIR मुहिम में मुस्सिर किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी कि तमाम पार्टी रहनुमा फौरी तौर पर गांधी भवन के गैर ज़रूरी दौरे बंद करें और 3 अगस्त तक जो दरख्वास्तों की तौसीह शुदा आखिरी तारीख है अपनी अपनी जिम्मेदारी वाले असम्बली हलकों में रहकर मुहिम पर मुकम्मल तवज्जो दें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी कि खाने पीने की अशिया और अद्वियात में मिलावट की रोकथाम के लिए सख्त कानून तैयार किया जाए। इन्होंने कहा कि सब्जियों, फलों, दूध और ग़िज़ाई अशिया में मिलावट की वजह से अवाम बीमार हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने MCH और ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात में मिलावट की रोकथाम के इक़दामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर इन्होंने तशवीश का इज़हार करते हुए कहा, पत्तों वाली सब्जियों और दूध को ज़्यादा दिन तक महफूज रखने और फलों को जल्द पकाने के लिए बेदरीग केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे अवाम की सेहत मुतासिर हो रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि खाद और कीड़ेमार अद्वियात के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ज़रई पैदावार में भी कीमियाई अज्जा के असरात पाए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी के 2 अलग अलग मुकामात पर वोट का हक रखने के देरीना तनाज़े पर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम वज़ाहत सामने आई है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने वाज़ेह किया है कि रियासत में जारी वोटर लिस्टों की खुसूसी जामे नज़रसानी मुहिम मुकम्मल होने के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 2 जगहों पर वोट देने के अहल नहीं रहेंगे और ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। मीडिया के नुमाइंदों से जब ज्ञानेश कुमार से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के 2 मुकामात पर वोटिंग का हक रखने से मुतालिक सवाल पूछा तो इन्होंने यकीन दहानी कराई कि फिलवक्त जारी SIR मुहिम इस किस्म के खामियों को दूर करने के लिए चलाई जा रही है।
ریاست میں غریب عوام کے لیے راشن کی تقسیم کے نظام کو مزید شفاف اور ہائی ٹیک بنانے کے لیے ایک انقلابی قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ ریاست بھر میں کاغذ کے روایتی راشن کارڈ کی جگہ اب کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ سائز کے جدید اسمارٹ راشن کارڈ تقسیم کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ریاست کے 1 کروڑ سے زائد خاندانوں کے لیے کارڈز چھپوا کر متعلقہ اضلاع کو روانہ کر دیے گئے ہیں اور اب صرف چیف منسٹر ریونت ریڈی کی جانب سے تقسیم کی حتمی تاریخ کے اعلان کا انتظار ہے۔ ریاست کی تشکیل کے بعد یہ پہلا موقع ہے جبکہ راشن کارڈز کو اسمارٹ کارڈ کی شکل دے دی گئی ہے۔ جماعت اسلامی ملک پیٹ کی جانب سے آج عیدگاہ اجالے شاہ صاحب کے میدان میں بارش کے لیے نماز استسقاء کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بڑی تعداد میں مصلیان نے نماز میں شرکت کی اور بعد نماز وقت رقت انگیز دعا مانگی گئی۔ اس موقع پر اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگی گئی اور باران رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ سے عز و انکساری سے التجا کی گئی۔ خواتین اور معصوم بچوں نے بھی اس نماز میں شرکت کی۔ کہ تلنگانہ اور حیدرآباد میں جو ہے بارش بالکل نہیں ہو رہی ہے، اس لیے آج جماعت اسلامی ملک پیٹ کی جانب سے عیدگاہ حضرت اجالے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نماز استسقاء کا اہتمام کیا گیا تھا۔ آج نماز سے قبل حافظ مولانا مفتی طیب عبدالسلام قاسمی صاحب نے تذکیر فرمائی اور اس کے بعد مسجد حضرت اجالے شاہ صاحب کے خطیب و امام حافظ و قاری شوکت اللہ غاری صاحب نے نماز استسقاء کی امامت فرمائی اور دعا فرمائی۔ اس موقع پر کثیر تعداد میں مرد حضرات اور کثیر تعداد میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے اور اپنے ساتھ وہ جانور بھی لائے تھے۔ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ سراج العلماء اکیڈمی کے صدر مولانا محمد نعیم الدین ہاشمی عادل صاحب نے نماز استسقاء کی اہمیت اور اس کی قبولیت کے بارے میں تفصیلی بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ بارش کی کمی اور قحط کے اثرات کے دوران نماز استسقاء کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مولانا نے بہترین انداز میں نماز کے دوران اللہ سے قربت کے بارے میں بیان فرمایا۔ آپ ناظرین بھی اس سے بیان سے استفادہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے تعلق سے فقہا نے بتایا ہے طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ فقہ کی معتبر کتاب عین الہدایہ ہے، اس میں دیکھیے آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب بارش بالکل نہیں ہوتی ہے، خشک سالی ہوتی ہے، تو ویسے وقت جو ہے اس نماز کا اہتمام اور دعا کا اہتمام کیا جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی بارش عطا فرمانے کے لیے نماز استسقاء کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ تو میری گزارش عوام سے یہ ہے کہ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے خشوع اور خضوع کی بڑی اہمیت ہے۔ دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، آئندہ نیک بن جانے کا اقرار کرنا، توبۃ نصوحہ ہو، وہ عمل اگر ہو تو ہماری نماز اور یہ ہماری دعا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے فقہا بتاتے ہیں کہ جو نماز کی امامت کرنے والے صاحب ہیں، امام صاحب، وہ 3 دن پہلے سے روزہ رہنا، 3 روزے رہنے کے بعد چوتھے دن نماز کا اہتمام ہوگا اور وہ اس کی امامت کریں گے۔ اور نماز کو جاتے وقت جتنی بھی پبلک ہے اور امام صاحب وغیرہ، یہ سب پرانے لباس میں پہن کر جانا، ایسا نہیں کہ نیا لباس ہے جیسا عید میں پہن کے بن ٹھن کے جاتے، ویسا نہیں، بلکہ پرانے لباس میں پوری پبلک جو ہے اس مقام پر جانا جہاں پر کہ جو مقرر کیا گیا ہے، اور وہاں پر امام صاحب جو ہے نماز پڑھائیں گے اور دعا فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دل سے جو ہے اللہ کو پکاریں، اللہ سے مدد طلب کریں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رحمت جو ہے رکتی کیوں ہے؟ جب انسانوں میں گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، نیکیاں کم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے فضل کو سوریہ پیٹ گورنمنٹ نرسنگ کالج ہاسٹل میں مبینہ فوڈ پوائزننگ کے واقعے کے بعد 13 طالبات اچانک شدید علیل ہو گئیں۔ متاثرہ طالبات کو پیٹ میں شدید درد، قے اور اسہال کی شکایت کے بعد فوری طور پر سوریہ پیٹ ایریا اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق طالبات کی طبیعت خراب ہونے کے بعد انہیں ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی، تاہم حالت بگڑنے پر انہیں اسپتال منتقل کرنا پڑا۔ واقعے کے بعد ہاسٹل کی طالبات نے انتظامیہ پر لاپرواہی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ چند دنوں سے کئی طالبات بخار اور دیگر صحت سے متعلق مسائل کے بعد ہاسٹل چھوڑ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود متعلقہ عملہ صورتحال پر خاطر خواہ توجہ نہیں دے رہا ہے۔ آؤٹر رنگ روڈ پر سلطان پور کے قریب امین پور پولیس اسٹیشن کے حدود میں
ہفتے کی شام پیش آنے والے ہولناک سڑک حادثے میں 2 افراد ہلاک جبکہ 3 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حادثہ شام تقریباً 5 بجے ORR ایگزٹ 4 کے قریب اس وقت پیش آیا جب تیز رفتاری سے جا رہی ایک ٹویوٹا فارچونر بارش کے باعث بے قابو ہو گئی۔ ڈیوائیڈر عبور کر کے مخالف سمت سے آنے والی 2 گاڑیوں سے جا ٹکرائی۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ 2 افراد موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر ایمبولینس کے ذریعے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ اطلاع ملتے ہی امین پور پولیس جائے وقوع پر پہنچی۔ حادثے کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ پولیس نے متاثرہ گاڑیوں کو سڑک سے ہٹا کر ٹریفک کی کارروائی بحال کر دی اور ابتدائی تحقیقات کے مطابق بارش کے دوران تیز رفتاری حادثے کی ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے۔ تاہم پولیس تمام پہلوؤں سے واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ پرانے شہر میں 17 سالہ انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے طالب علم محمد فیض عرف اذاں کو نامعلوم افراد نے بے رحمی سے چاقو مار کر قتل کر دیا۔ یہ واقعہ کالا پتھر تھانہ حدود کے تحت بریانی شٹکری درگاہ کے قریب پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق نوجوان پر درگاہ کے قریب نامعلوم حملہ نے تیز دھار ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ حملے میں اسے متعدد چاقو کے زخم آئے اور اس زخموں سے جانور نہ ہو سکا۔ اطلاع ملتے ہی کالا پتھر پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کیا اور مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس نے قتل کی وجوہات کا پتہ لگانے، ملزمین کی شناخت اور انہیں گرفتاری کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس مختلف زاویوں سے معاملے کی تفتیش کر رہی ہے اور اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ بنجر ہلز میں واقع KBR نیشنل پارک کے اندر ایک 20 فیٹ کا ایک بڑا اژدہا دیکھا گیا جس نے چہل قدمی کرنے والوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ بڑے پیمانے پر رینگنے والے جانوروں کو پارک کے واکنگ ٹریک میں سے ایک کو آہستہ آہستہ عبور کرنے میں کئی منٹ لگے جس سے بہت سے لوگ حیران رہ گئے۔ یہ نظارہ شہری جنگل میں پروان چڑھنے والی امیر جنگلی حیات کی یاد دہانی ہے۔ ناظرین آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر۔ کل یعنی پیر سے ہوگا مانسون سیشن کا آغاز، کل جماعتی میٹنگ کا انعقاد، پارلیمنٹ چلانے میں اپوزیشن سے تعاون کی رجیجو نے کی اپیل۔ بی جے پی کے راج میں بدترین انارکی، ابھیشیک بنرجی کا الزام، بلڈوزر کی بلا وجہ استعمال کو قرار دیا تشویشناک۔ جموں کشمیر میں شدید بارش سے تباہی، پونچھ میں 10 افراد جاں بحق، راجوری میں سیلاب جیسی صورتحال، بیشتر علاقے پانی میں ڈوبے۔ SIR مہم میں کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی، ناقص کارکردگی پر نامزد عہدے نہیں ملیں گے، چیف منسٹر ریونت ریڈی نے دی وارننگ۔ ملاوٹ کا دھندا بند کرنے ریونت ریڈی کا بڑا فیصلہ، سخت قانون کی تیاری، زیادہ کیمیکلز کے استعمال کو عوامی صحت میں گراوٹ کا سبب قرار دیا۔ سوریا پیٹ گورنمنٹ نرسنگ کالج ہاسپٹل میں فوڈ پوائزننگ کا واقعہ، 13 طالبات اسپتال منتقل، لاپرواہی کا طالبات نے لگایا الزام۔ ریاست میں کریڈٹ کارڈ سائز میں جدید اسمارٹ راشن کارڈ متعارف، QR کوڈ پر مشتمل کارڈ ہولڈرز کو اپنے موبائل میں راشن ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا۔ حیدرآباد اور اضلاع میں نماز استسقاء کا اہتمام، بارش کی قلت کے پیش نظر خصوصی دعاؤں کی اپیل۔ ORR پر خوفناک 3 گاڑیوں کا تصادم، 2 افراد ہلاک، 3 شدید زخمی۔ کالے پتھر علاقے میں 17 سالہ نوجوان کا بہیمانہ قتل، نامعلوم افراد نے ڈنڈوں سے پیٹ کر لے لی جان۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی پرائم ٹائم ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔